سلام طعنا بلنا زخبركم من زخبركن تملكتنا اقدستن وانا معبالتات حزنا لكم قريبنا لنا كم تلمود بيت سب مخان لايك شير سبسكرايب ناغبركم كتكاتلنا بخبر بمعدام حزنا بزرزرو مبيلنا لعلواي منيستر بلصقنا كاب حدغኛ ጻውዒት ኩናትን በበሉ ክብል ጽሒፎም ሚኒስትር ሕርሻዊ ከባብታት ቆላ ዶክተር አብርሃም በላይ ጻውዒት ደርዕቶ ሸርሕን ፍሑስ ተንኮልን ድሑራት ጉጅለን ጠንቀቅ ክብል ይሓቢሩ ዘሎም ንሱ ወሲኹ ኣብዝቕነ ብዝሓለፈ እዋን ዘጋጠመ ከቢድ ጸገም ዝጠፍአ ህዝብን ንብረትን ቀንዲ ተሓታትን ክኾኑ ክሕስዋ ብክንዲ ጻዕር ምግባር ሕዝውን ህዝብና ናብ ዓጸባን ጽበባን ክእቱ ቁልዕ ሓዊ ክጽሕትሩ ንዕዘባለና ክብል ብሽም ዘይጥርሖም አካላት ወቂሶም ከም ቀደም لكن وحج وسدكن زبل مسلا قدم ابراهام بلاي لومي زعشو من سيفصيمو يكلوني بلومد شرح غجل دحرت نهزبن مسائي هيوتو ناب صببا زعت من سي كلوني دغول دليتو من مملاك كمخنيات زوزعو زلوم بوغن فيدرالو منغستو كينات كخفتي زبل زنبوع بعراي ولد زخنه صعده حصوت مخانو كله كفلطو يغبا كبل ميدوم بيناتي يخفتن زبلو مسمر صحف زرزر مبره جن كيهاب حليفوام يخون مبرت منيستر فيدرالو منغستي قدوم حريا حزبنا سلام كوينو سلاز تغنزبه حزون فصيمو حسبو يخون زحقنو كينات كم زيلك قداس فصوم سلام اندحنتن حزبنا ابمرغات لزب زقدم لمعاتن عبيتن حزبنا نمخعباتات لاي زبحال كلن مغوار زيما تقوامي زلو دمايلوم كوينو غنا يبل دكتور ابراهام حزبن تترغاغيو فصوم سلام تسفينو تحتاتنت انتمص زدنغصو حيلታት صرغو حيلاتن كور حغن تلو ايدوما بوزح طلقي ولقسبات زلو ممارص كينات مسوار كم زخونه غلصو يكبل يردام نزي كم زعمسل فحوشتن كل دما حزبنا تردي خا ترغاغي خا نبورنا ابراهات جبرن من زي تግራይ ወነም በነኹናት ኢልካ በስኽነ ተብዕዮ ልምዓት ካቀጽው ዕሊ ግባ ኩሉ ቅዱስ ትግራይ ንባዓት አደ ትግራይ ያክል ህፃናትን መናሰይና ብትምርቲ ምርምርን ስራሕት ልምዓትን ኩዕሉን በር ፈቆዶ ድሩን ባዓትን ፈሐጭን ግራሕ ክብሉ አይትፍቀድ ዝሓለፈ ያክል ሕርያና ሰላም ኢልካ ብዕቱብ ሞግት ፌደራል መንግስቱን ሰላም ከይዝረብ ኣብጎን ኻምኻኑ በሙሉእ ልቢ ከረጋግጸል ካፎት ክብል ንመንግስቱ የመጉሱ ዘሎም ዶክተር አብርሃም በነሐሰ 2023 ሚኒስትር ምክልኻል ኣብ ዝነበረሉ እዋን ኣብ አጋጣሚ በዓል ሸንዳ ነዝኹነታት ተመልኪቱ መግለጽ ሂቡን የሪም ሚኒስትር አብርሃም በቀዳምነት ተመዛበለ ህዝብና ድሕነቱን ሰላሙን በዘረጋግጽ መንገዲ ናብ መረቦቱ ሙሉእ ክምለስ ኩሎም ዝምልከቶም መምራር ሓክልቲኦም ክልላት አምሓራን ትግራይ ናብ ዘለዎ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝሕለፈ ውሳነ ናብ ተግባር ንምልዋጥ እንዳተሰርሐ ይርከብ ድሕር መባል ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ኣብ ተኸባቢ ክዋፈሩ ምዃኖም ሓቢሩ ነይሮም ምዕራብ ትግራይ ካብቶም ብሓይልታት አምሓራ ተወሪሩ ዘሎ ግዛት ትግራይ ምዃኑ ዝፍለጥ ኮይኑ ብዝሕዝ እዋን ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ተኸልልን ሓይልታቱን ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዮም ኣብ እዋን በፍላይ ንዞባ ምዕራብ ትግራይ መልኪቶ ብዝሃቦ መልእኽቱ ሚኒስትር አብርሃም ኣብ ሓጺር እዋን ህዝብና ብመረቦት ተመሊሱ ሕገ መንግስታዊ መሰሉ ብዘረጋግጽ መንገዲ ምሕደሩ ባዕሉ ክምስረት ክግበር በመባል ኣብዘን ከባብታት ካብ ሕግ ወጻነት ተፈጢሩ ዝነበረ ኩነታት ተጠቂሙ ተጠያሸ ምሕዳር ክፈርስን ካብ ሓይልታት ጸጥታ ፌደራል ወጻእ ዝተዓጠቀ ሓይሊ ከይህሉ ነዚ ድማ ሰራዊት ምክልኻል ሃገር ሓላፍነት ወሲዱ ከፈጽም ትእዛዝ ተመሓላሊፉ ስራሕቲ እናተሰርሑ ይርከቡ ኢሉ ነይሮም مرحس عالم بزعبة بإثيوبيا قاتم زلق لولاو كزارو يقباء خبل هيمون رايتس ووش حاتيشوم هيمون رايتس ووش مبل سلسان تشعاتن عمتا وقباء حبرات أفريقيا عمل كيتو بزرقو حصحوف هبسا أخيبات ساتوفو زلو وانا صحافي ودوب حبرات منقستات حقرات أفريقيا عالم لخيان مدارك تاكالاتن بزعبة بإثيوبيا زلو زسق كونتات كزارو يقباء لهم قباء حبرات أفريقيا كونتات سبا مستل إثيوبيا مفتح دي ترخبل لو قداي سلام تقراي كوينو سالت كم زلو حبار حزب تقراي أب كلتشن عصر سلسان عمس مرج جميرو كساب حزي بعد كاو ጎንጽና ብሰብ ስራሕ ሓደጋታትን እንገላታ አከም ዘሎ ሁማን ራይትስ ዎች ጠቂሱ ዘሎም ኣብ ቀረባ ማዓልታት ለዓለዋይ ኮሚሽነር ጉዳያት ሰብአዊ መሰል ወደብ ሕብራት ሃገራት ቮልከር ተርክ ኣብ መንጎ ዕጡቃት መንግስታት ኢትዮጵያን ትግራይ አጋጢሙ ዝነበረ ጎንጺ ነተብ ትግራይ ዘሎ ጥሕተ ሰብአዊ መሰል ከየጋዶ ስጋቶም መግላጾም መዘኻኺሪዮም ስለዚ ድማ ተሳተፍቲ ተኣኺባን መተኣናገዲት እቲ ኣኺባን መቅረባትን ከይፈርሑ ብዛዕባ ዘሎ ኩነታት ሓሳቦም ክህቡ ይግባእ ድማ ኢሎም ሕብረት ኣፍሪቃ ኾነ ወደብ ሕብራት መንግስታት ካብ 2013 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ክሳብ ሕዝን ዘሎ ጉዳያት كتلات صوتاو عمص مجويتن تغوارا زر مصناتن مفتحي اي هابن زبلت صحف اتحزلو كنتاتنا بتغوراو سغمتن متاو عدل زهبي دمايلم مرحتي حبرت هاغرات افريقان ودب حبرات منغستاتن تدرادر تاكلات وعل بريتوريان كارو تساتفتي اكلاتن ابتو عل استخاتتو مفقاد قرب حاجز سرتاو غلغلوتاتن كالوت مسفان حقن زامسلو قلف تغوارات كتغبرو صاوعيت كغبري يغبايلم ايثيوبيا كاب حبرت افريقا سلاخو تخاتلتي مفصامتو عل كتقبل كغبرالو دمايلم تذكر زلا حبرت أفريقيا بإثيوبيا بلعل سلمان زيغتاتي فتصوم زلو بدلات قلتن استواددن سقمتن موساد وصانع عدل يكبل هيمون رايتس ووش بصحفو أملاقيت اللهم
ኣብ መንጎ ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ውድብ ሕወሓትን መንግስቲ ፌደራል ዘጋጠመ ጎንጾ ስዒቡ ብጀነራል ታደሰ ወረደ ዝምራሕ ግዚያዊ ምሕዳር ኣብ ሰንፈላል ከም ዘእተወ ፍልፍላት ሓቢሮም ኣለዎም። እቲ ግዚያዊ ምሕዳር ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሓይልታት ተቐርቂሩ ከም ዘሎ ክሕበር እንከሎ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ሕወሓት ምስ ኤርትራን ገለ መራሕቲ ሓይልታት ትግራይን ምሕዝነት ዝበሃል ከም ዝፈጠረ ክኽሰስ እንከሎ ስልጣን ጀነራል ታደሰ ተመንዚዑ ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ክትካእ ከም ዝኽእል እውን ጭምጭምታታት ኣለዎም። ታሕተዎት መሳርሒ ሓይልታት ትግራይ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝግበር ምሕዝነት ብዓብዩ ከም ዝተቃወምዎ ክሕብሩ እንከሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብሓደ ወገን ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ግርጭት ከይፍጠር ምስ ፌደራላዊ መንግስቲ ናይ ምስራሕ ድልየት የረሎ በትኻል ወገን ድማ ዝበዝሕ መሓውር በኣባላት ብዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝምራሕ ጉጅለ ሕወሓት ዝተታሕዘ ኮይኑ ምስ ኤርትራ ዝተመስረተ ምሕዝነት ጽምዶ ዝበሃል ጽምብል እውን ይሰላሰል ምህላው ዝሕበር ዘሎ ብምኽንያት ምስ ትግራይ ዘሎ ጎንፂ መንግስቲ ፌደራል ንኽልላት ዝወሃብ ናይ ድጎማ በጀት ንትግራይ ይደናግዮ ከም ዘሎ እውን ይዝሕበር። መንግስቲ ፌደራል ነዚ ምኽንያት ኮይኑ ዘቕርቦ ዘሎ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ጉጅለ ዶክተር ደብረጽዮንን ገለ ወታደራን ኣዘዝቲ ተኽለልን እውን ምስ ኤርትራ ምሕዝነት ፈጢሮም ንምምካት ዝጽዕሩ ዘለው ጸቕጢ ከም ዝወደቐን ዝልእኹ ባጀት ዝበዝሕ ንዕጡቓት ሓይልታት ከም ዝዑልን እዩ ዝኽሰስ። ምድንጓይ ባጀት መንግስቲ ፌደራል ኣብተን ማዓስከራት ዝርከቡ ዕጡቓት ብግዚያዊ ምምሕዳር ብተደጋጋሚ ንኽስታት ምኽንያት ኮይኑሎም ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ብወገኑ ንፌደራላዊ መንግስቲ ጸገም ከም ዝፈጠረን ይዝኸስስ። እቲ ምድንጓይ ባጀትን ህዝባዊ ኣገልግሎት ብምዕንቃፍ ሰላም ከም ዘዳኸመን ይዝሕበር ዘሎ ግዚያዊ ፕሬዚደንት ምምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ብወገኖም ምድንጓይ ባጀት ፌደራል እቲ ምምሕዳር ንሲቪል ሰርቪስ ንምኽፋል መሰረታዊ ኣገልግሎታት ንምሕላውን ዕንቅፋት ብምዃኑ እዚ ድማ ድሕሪ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ኣብ ትኽልል ዘሎ ሰላም የዳኸሞ ከም ዘሎ ይገልጽ። ምምሕዳርና ናብ ኩናት ንኸይምለስ ዓብዪ ጻዕሪ ኣብ ዝገብረሉ ዘሎ እዋን ምድንጓይ ባጀት ፌደራል ነቲ ጸቕጢ ኣጋዲድዎ ድማ ይብል። ኣብ ዝሓለፉ ክልተ ዋርሕ እቲ ናይ በጀት ደገፍ ናብ ትግራይ ከም ዘይተለኣኸ ዝገልጽ እቲ ፕሬዚደንት ዝምቁራጽ በጀት ኣፈጻጽማ ግዚያዊ ምምሕዳርን መነባብሮ ሸሓት ደሞዝ ሰራሕተኛታትን ይዘርግ ከም ዘሎ ኣመልኪቶም። ፕሬዚደንት ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ነበር ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ እዋን ምምሕዳሮም ኣብ ማዓስከራት ንዝነበሩ ተጋደልቲ ንምኽፋል ዓብዪ ክፋል ባጀት ትኽልል ከም ዝውዕል ገሊጹ ነይሮም። መንግስቲ ፌደራል እውን ሕወሓት ነቶም ተጋደልቲ ዕጥቆም ንምፍታሕ ዝነበረ ስምምዕ ዳግም ንምስልጣንን ንምሕዋይን ዝዓለመ ፕሮግራም ብምውዳድ ዕንቅፋት ከም ዝገበረ ክገልጽ እንከሎ ሕወሓት ንተጋደልቲ ነበር ኮነ ኢሉ ኣብ ማዓስከራት ተቐሚጥዎም ንኻልእ ዙር ምኸተ ከም ዝኾነ መንግስቲ ፌደራል ይዝገልጽ። እቲ ንሰደው ዘለና ባጀት ትግራይ ዳግም ንምሕዋይ ዘይኮነስ ዕጡቓት ንምምልማል ዝውዕል ክብል ክኸስስ እንከሎ ብኣንጻሩ ሕወሓት ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ንምትግባር ዘለዎ ድሌት ልዑል ምዃኑ ክገልጽ ጸኒሖም። ተመዛበልቲ ክምለሱሎም ቅድሚ ኩናት ኣብ ትሕቲ ምምሕዳር ትግራይ ዝነበረ እዚ ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክልል ኣምሓራ ዝርከቡን ከባብታት ድማ ክምለሱሎም ይግባእ ብምባል ናይ ቃላት ኩናት ካብ ዘካየዱ ጸኒሖም ኣለዉ። መንግስቲ ፌደራል ንሕወሓትን ደገፍቱን ነዞም ተመዛበልቲ ከም ፖለቲካዊ ጅሆ ተጠቒሞም ናብ ዓዶም ከይምለሱ ይኽልክሉ ኣለዉ ክብል ይኸስስ። حبريتنا قلت على زخبركم تملكت حزون مسانا سلازلكم عدينا نمسجنا بزغط المعبالك نسجاجركم كوميشن بوليس كل الأورميا بزتفرالي مهنيات كابسرح مستوارر أبرات نبر نبتقل جلوت كتنبرو تقويم تساويعيت سرع بوليس فلي حيلتاتن أحدثات تان في أي بند تقال لقينو أتمز جبابوش تحدثوا من كزازم كنت تبيتي جبر مايلهم أتو كوميشن وصلوا السنة دحرت يبتدوا بعض نايت تخفتت نمرة حيل مكل على هاجرنا بسمينا وكفالة هاجر داقم مو فارس عيبو يزحقوا فقاتي مظلم أب أول هذا بحالتات مكل خالص ترى أب قال كبابتات كل الأورميا كفتت تاكم زفترة إذن الجرجال لهم منجست قلل نزين من لا أن فتحت عطوقات حيلتات مدراتن بتصفح ملشاتات حرستوت يوافر له ملشاتات كمو فار بتوسخ مكرات أولاد بوليسين وفلي حيل النبر من لا اسم حاورة تازيادة نمتن خارستوت تنسقم تمخاني زمن زلام منجستي كل الأورميا نزين من لا أن فتحت عطوقات حيلتات مدراتن بتصفح ملشاتات حرستوت يوافر له ملشاتات كمو فار بتوسخ مكرات أولاد بوليسين وفلي حيلتات النبر من لا اسم حاورة تازيادة نمتن خارستوت تنسقم تمخاني إمن بمسرة الكوميشن زوجة ممرحي عبالات نبر كملوسو دلو نزم الكتاب كابزوج على الجميع بوشت شوعات معلتات كمزجوبيوت اللي بزلام مكور بوليتيكيا وفيكو زخنة مرة قدينا بزوج دائما الكتاب زهبريتو كدمي حموشت عمتا بجلباتات ننكسر نرنا سبات كوحز الجميع منيرم منجس سنبيدوي مثلني عشان قايدو سلام وتقاومو سبات عب جزام زخنة نجار كجبريت جامولو كبل دم أيتردام عب استفراليك وابتازر كبات جنفر عبات تحفتهم عصاون من كسقاسن كم زعجتهم ونجليتهم بروفيسور مررا عب ذهبوا مجلتي قدم شدي شوي دماش وعت عمت مبزحت يتأكدات أوروميا سلام يرو كوابتاتهم حرا عب كم زعين التخص ملء بملء آت والنيرو حجوجن بوليتيكا زيادة جونز وكيلو الله كبل وسخ تزاريبهم عب بوليتيكا وسرعة تصفات سانو من سياتا بيكم زلوا فلوتيو عب جلي بوتاتات بأما يتشحت بسقط منجستي إثيوبيا بفلايد ما عب أوروميا نمحرا نتسأجم نابو يزمر رح زلوا دمايلهم عب كللات أوروميا نمحرا برت زل على عطوقات جلتات
ኦነግን ፋኖን ዝንቀሳቀሱ ዘለው ኮይኖም ኣብተን ክልላት ሰላምን ቅሳነትን ጠፊኡ ህዝብ ድማ ኣደዳ ጽያይትን ድሮንን ኮይኑ ከም ዘሎ ይዝሕበር እዚ ከምዚ ልንሃሎ ኣብዚ ሻውዓይ ሃገራዊ መረጻ ከካይደሉ ትብይ ዝግበረ ዘሎ ዓመት እቲ ብውዕል ፕሪቶሪያ ደው ኢሉ ዝነበረ ደማዊ ኩናት ትግራይ እውን ዳግም ከይውላዕ ልዑል ስጋት ኣሎ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝሓለፉ ሰሙናት ኣጽዋር ዓዲጉ ኣብ መፋረቕ ወርሒ ታሕሳስ ካብ ወደብ ጅቡቲን ኣብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዘጓዓዘ እቶም ሓበሬታ ዝሃቡ ፍልፍላት ምሕባሮም ዝከር ኮይኑ እቲ ጽዋር ምስተዓደገ ድማ ኣብ 12 ኮንቴይነራት ተጻዒኑ በኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ኦሮሚያን ሰራዊት ምክልኻልን ተዓጅቡ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዩ ናብ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ክውሃብ ከም ዝተገበረ ጸብጻብ ይዘረዳ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ቅድሚ ሕዚ እውን ተመሳሳሊ ዕድጊታት ከም ዝገበረ ዘዘኻኽርቶም ነዚ ሓበሬታ ዝሃቡ ፍልፍላት እቲ ዝተዓደገ ጽዋር ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ጅቡቲን ብዘሎ መስመር ባቡር ኣቢሉ ናብ ክልል ኦሮሚያ ከም ዝተጓዓዘ እዮም ዝሕብሩ ምስ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ጉዳያት ተኸልል ዝተኣሰሩ ዝተፈላለዩ ፍልፍላት ከም ዘመላኽትዎ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ኣብ ዝቐረበ እዋን በብዝሕ ኣባላት ብምልማልን ቀጻሊ ወተሃደራዊ ስልጠና ይሂቦምን ከም ዘሎ ገሊጾም ነይሮም ቀንዲ ዕላማ ምስቲ እናወስኸ ዝኸይድ ዘሎ ወተሃደራዊ ሓይሊ ክልል ዝመጣጠን ቀረባ ጽዋር ክህሉ ምዃኑ ይእመን ብመሰረት ሓበሬታ ፍልፍላት ባይተ ሽመልስ ኣብዲሳ ዝምራሕ መንግስቲ ክልል ኦሮሚያ ነቲ ዞባዊ መሓውር ጸጥታ ብመካናይዝድ ጽዋርን ብረት ለበስ መኻይንን ንምጥንኻር ሓድሽ ዕድጊት ጽዋር ምፍጻሞም ድማ ይሕበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ንጸጥታዊ መሓውር ክልል ኦሮሚያ ንምጥንኻር ዝውዕል ዝበሃል ሜካናይዝድ ጽዋር ብረት ለበስ ወተሃደራዊ መኻይንን ካብ ሓይልታት ምክልኻል ወጻኢ ካልእ ዞባዊ መሓውር ጸጥታ ክዕጠቕ ወይ ድማ ክጥቀመሉ ከም ዘይኽእል ወተሃደራዊ ሕጊ ሃገር ይዝሕብር እቲ ጽዋር ካብ የነይቲ ሃገር ከም ዝተዓደገ ዝተሓተቱ ፍልፍላት ብዝርዝር መስርሕ ዕድጊት ይንፈልጥን ብዘይካ ኣብ ዝተፈላለዩ እዋናት ኣጽዋር ይዕድግ ምምህላው ወጻኢ ክብሉ ድማ እዮም ዘረድኦም ኣብ ክልል ኦሮሚያ ነበርቲ 1.5 ጽዋር ክዕድጉ መምርሒ መውራዱ ዝከር ኮይኑ መሓውር ጸጥታ መንግስቲ ክልል ዝተፈላለዩ ከባቢታት ክልል ኦሮሚያ 1.5 ጉጅለ ተወዲቦም ኣጽዋር ክገዝኡ ናብ ከባቢኦም ሰላም ክሕልውን ዝጠቕጢ ይገብሩ ከም ዘለው ራድዮ ዋዜማ ጸብጺባ ነይራ ኣሜሪካ ድማ ንደቡብ ሱዳናውያን ዝሃበቱ ሓልዋ ከም ዘየብቃዕ ተገሊጾም ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣሜሪካ ንደቡብ ሱዳናውያን ዝሃበቱ ሓልዋ ክለዓል ዝእዝዝ መምርሒ ከብቅዕ ከም ዘይኽእል ወሲኖም ዳኛ ፓቲ ሳሪስ ብ10 ለካቲት ኣብ ቦስተን ኣብ ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ብዝሃበቶ ውሳነ ጸሓፊት ድሕነት ሃገር ኣሜሪካ ክሪስቲን ኖአም ነቲ ሓልዋታት ዘብቅዕ ምኽንያት ከም ዘቕረበት ገሊጻ ነቲ ብኣሜሪካ ዝግበር ሓልዋ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዕጥቃዊ ወይ ድማ ካልኦት ዘይተለመዱ ፍጻመታት ኣብ ዘጋጥመን ሃገራት ንዝመፁ ዜጋታት ሕጋዊ ሓልዋ ዝውሃብ እዮም መሰለ ሓለዋ ዝተዋሃቦም ዜጋታት ሕጋዊ ናይ ስራሕ ፍቃድ ዝረኽቡ ኮይኖም ብዘይድልየቶም ናብ ሃገሮም ከይምለሱ ይከላኸል ጸሓፊት ውሽጣዊ ጸጥታ ኣሜሪካ ክሪስቲን ኖአም እቲ ሃገር ቅድሚ 15 ዓመት ንደቡብ ሱዳናውያን ዝሃበቱ ሓልዋ ከብቅዕ ምዃኑ ኣብ ወርሒ ሕዳር 2025 ነፍሊጣ ነይራ ኣብቲ እዋን ኖአም ደቡብ ሱዳን ዜጋታታ እቲ ሓልዋ ክረኽቡ ዘድልዮም ረቑሓታት ከም ዘየማልአት ገሊጻ ነይራ ኣብ ቦስተን ዝርከብ ፌደራላዊ ዳኛ ድማ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ንደቡብ ሱዳን ንምስጓግ ብቑዕ ምኽንያት ከም ዘቕረበት ብምጥቃስ ምምሕዳር ትራምፕ ንደቡብ ሱዳናውያን ግዴታ ናብ ሃገሮም ክመልስ ከም ዘይኽእል ወሲኑ እዮም እቲ ጉዳይ ብማሕበረሰብ ደቡብ ሱዳንን ኣፍሪቃውያንን መክሰብ ዘይሰርሑ ትካላት ኣንጻር ምምሕዳር ትራምፕ ዘቕረቦ ክስ ስዒቡ ነቲ ጉዳይ ክርዮ ዝወሰነ ቤት ጽሕፈት ክሪስቲን ኖአም ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ብኣሽሓ ዝቑጸሩ ኢትዮጵያውያን ዝውሃብ ዝነበረ ሓለዋ ከብቅዕ ድሕሪ ምውሳኑ ተጣበቂ ስደተኛታት ኣብ ቦስተን ኣብ ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ተመሳሳሊ ክስ ቀሪቦም ከም ዘለው ሓበሬታ ወሲኹ የመላኽት ዝኸበርኩም እንዝኸበርክን እንተመልከትና ሓበሬታታት ሰዓት ዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኹ ይመስሉ ነይሮም ኣብ ዝቕጽል ብሓደሽቲ ምዕባለታት ንራኸብ ክኸውን እዩ ሰላም በብዘለኹም ወንዓኹም ይኹን